Walakin qabla tubda ad-dirasah ya nabda dirasatana bi qira'atil basmalah. Tayyib, aina sautukum? Bismillah. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tayyib, syukran jazilan. Wal'an qabla nastamir ana urid an uraji'u al-madah bil ams. Saya ingin murajaah materi kemarin. Wa wa manilladzi la yutabbik lughatahu bil ams wal an tabbik. Yang kemarin merasa belum praktek untuk menjawab pertanyaan allati qad syahadtum ala syasah yang terlihat di layar al-hasub, layar laptop. Mungkin al-an alaikum bitatbik, waktunya untuk praktek yang belum. Tayyib, qabla tubda ad-dirasah haluna kala al-as'ilah awalan, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Hal indakum as-su'al? Maaf ya Ustaz. Oke, tayyib. Wal'an man alladhi yurid ayutabbik lughatahu, siapa yang mau praktek bahasanya dulu? Ana Ustaz. Oke, tayyib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair wa qalifa haluka anta ya Ustaz. Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Qad asbahtum? Ilaisa qad asbahtum. Lailatukum sa'idah? Sa'idun Mubarak. Oke, tayyib. Wa aina kunta al'an? Al-an majiltu fil mustasfa ya Ustaz. Oh, ma zilta fil mustasfa. Tayyib. Naam. Syafakallah. Amin amin amin. Amin. Tayyib. على الفكرة ماذا تشعر وماذا ستعمل إذا خانتك حبيبتك؟ سأصبر وأحاول أن أطلب الحبيبة الجديدة والصالحات. طيب، ماذا تشعر وماذا ستعمل إذا غضبك مدرسك؟ إذا 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 غضب غضبني إذا غضبني مدرسني ليس إذا إذا غضبني مدرسي gitu. إذا إذا غضب إذا bani غضبني مدرسي نعم. أستغفر إليه Astaghfiru ilaih. ويسأل. Maksudnya saya mau minta maaf gitu kepada beliau. Atlubul afwa. Atlubul afwa. Oh, apa Ustaz? Aywa, atlubul afwa. Atlubu atlubu Afwa, saya minta maaf. Atlubul afwa ilaihi. atlubul afwa ilaih berarti ya. Naam. Atlubul afwa ilaih wa yus'alu ma sababu ghadabihi. Oke, tayyib. Mada tash'ur? Awalan, mada tash'ur? Idza ghadabaka mudarrisuk, mada tash'ur? Eh, Asyuru bi? Asyuru bi wa yus'alu ma sababu apa tadi? Saya merasa apa ya? Sedih, gelisah. Ya itu. Aywa, Huzni, prihatin, aywa. prihatin. Oke. Huzni. Tayyib. Jadi pertama menjawab asyurubi, kemudian nanti akan saya tanyakan lagi mada sata'mal gitu ya. Oke. Nam, nam. Mada tash'uru wa mada tash'uru idza amaraka waliduka bi syai'in khatir? Eh, idan Asyuru dulu, asyuru. asyuru
idza as'uru idza ya'muruni bisyai'in Qad khatirun asyurubi as'uru bi wa la apa la dini atlubul afwa ilai mm-mm, wa ila af, wa ila af'alu wa ila af'alu bi aqrabin. Jadi maksudnya kalau apa ya maksud saya kayak gini Ustaz. mm, Jadi kalau perintahnya itu tidak tidak membahayakan bagi agama saya, mm-mm. Sa'af'alu, eh, saya akan mengerjakannya. tetap ya saya akan mengerjakannya. Wa ila Oke. dan kalau seandainya membahayakan Mm-mm. la af'alu berarti. Oke. La af'alu. Kalau dalam bahasa kitab wa illa fala. Oh wa ila fala gitu. Wa illa fala. Iya. Eh, tadi gimana? Coba saya akan bahasa Arabkan. Kalau seandainya perintah orang tua itu bertentangan dengan agama, Mm-mm. maka maka saya tidak akan melaksanakannya. Tetapi kalau perintahnya itu sesuai dengan syariat agama, saya akan segera mengerjakannya. Oke, tayyib. Ida amarani walidi bi syai'in khatir alladhi la yukhallifu bidini fa'af'aluhu wa illa fala gitu. Wa ila fala itu ya. Tayyib. Mada Nah, tash'ur wa mada sata'mal idza talabaka sahibuka al-istibak. as'uru apa tidak laubali La ubali, saya tidak peduli. membiarkannya itu maksudnya apa membiarkan? Saya Eh, membiarkannya itu. saya membiarkannya. Saya akan membiarkannya gitu. La ubali, ya, saya tidak memberikannya. Oh laubali ya. Aywa. Mada sata'mal? La Ustaz. La, saya tidak akan ngapa-ngapain. La a'malu syai'an. Oh la a'malu syai'an. La Ya, a'malu syai'an. la a'malu syai'an. La a'malu syai'an. Misalnya saya tidak ngomong apa-apa, ma aku syai'an. Saya tidak makan apa-apa, ma aku syai'an. Saya tidak lihat apa-apa, ma auduru syai'an. Saya tidak mendengar apa-apa, ma asma'u syai'an. Oke, kayak misalnya kalau ditanya kata kerja yang sudah lampau, eh mada mada sami'ta anifan, apa yang kamu dengar tadi? Misalnya misalnya saya tidak dengar apa-apa, ma sami'tu syai'an. Misalnya, apa yang kamu katakan tadi? Mada qulta anifan al-ijabah ma qultu syai'an. Apa yang kamu katakan tadi? Jawabannya misalnya tidak mengatakan apa-apa, ma qultu syai'an. Nah, nah, nah. Baik. Mada tash'ur idza kunta maridan tulal waqt? As'uru as'uru wa usbiru ya. Saya Ayo. merasa wa uhawwilu an atlu an at talabayat lubu atluba berarti ya Nah. atluba dawa atluba Oke. dawa. Oke, tadi mencari obat. Nah, Ilah ila apotek ila dukan dukan. apotek Nah, ila nah, apotek yakni soidalia. dalnya Soidalia. sowalad apa Soidalia. soidalia Ayo. Soid-
Kotek. Nah, wa mada oh ya tayyib. Mada tash'ur wa mada sata'mal idza ihtaqaraka man hawlak? As'uru Mm-mm. idan ittakhadal ijra'at tidak apa ataliyah lihina wusuliha. Tayyib. Wa mada tash'ur wa mada sata'mal idza ikhtaraka asdiqauka ka ra'isil jalsah? As'uru siap itu apa? Siap itu. Musta'id Eh, As'uru asyuru bil ista'id. aywa asyuru bil musta'id atau asyuru As'uru bil isti'dad. bil istidad bil bil istidad. As'uru bil istidad. Wa mada sata'mal? La la apa? Mada sata'mal idza anta ka ra'isil fasal? Misalnya saat lubu al-a'dha awalan wa usyawiru ma'ahum, misalnya saya akan mencari anggota terlebih dahulu dan bermusyawarah pada mereka. Wa nahnu sanabahasu an amaliyati nasyatatina, dan kita akan membicarakan tentang pekerjaan atau proses dalam kegiatan kita misalnya. Nah, benar. Itu kalau ada orang yang ngomong bahasa Arab itu kalau pelan-pelan paham aja Ustaz maksudnya. Cuman ketika kita mau mengucapkan itu Ayo, nah, berat, fahim tuh berat, ana. berat. Ya, Ufakir ufakir kasiran, harus pikir banyak dulu. Lima ada ya, ya. li'anna nala nutobik, karena kita nggak terbiasa untuk ngomong, jadinya mikir dulu bahasa Arabnya. Nah, Kadang bahasa kadang-kadang Arabnya, kalau kadang-kadang kalau nulis kita bisa aja nulis ditulis dulu bisa aja langsung pikir-pikir dulu tanpa lihat teks juga insya Allah bisa aja asal ayo, ditulis gitu. ayo. Nah, Pelan-pelan aja bagus saja. ayo. Soal atali, pertanyaan berikutnya, mada tas'ur wa mada sata'mal idza abbaratka sahibatuka al-hub? As'uru eh, as'uru Ini saya merasa bahagia gitu. asy'uru bil farhah. As'uru bil farhah. Nah, wa mada sata'mal? As'uru bil farhah wa dan akan apa ya mengatakan kembali Sa'u abbara abbara yu'abbiru sa'u'abbiru baru baru saja kita sa'u'abbiru al-hub saya ilaiha tidak alhamdulillah. aidan. Apaan Ustaz ini Nah, agak berisik soalnya di anu tempatnya anak-anak rumah sakit anak-anak. oh na'am, tapi labas. Labas, mafil muskilah. Mada tasyur wa mada sata'mal idza kana sahibuka maridan faja'atan? Sausuru ini belum anu nih, tadi belum kecatat nih. Saya agar segera cepat-cepat menjenguknya. Aywa. Sa'azuru ilaihi mubasharatan. Saazuru saajuru Mubasharatan, secara langsung. Atau alal saajuru faur. saajuru ilaiha mubasyaratan ya alal faur. Aywa. Alal faur atau mubasharatan. Alal faur. Alal faur atau mubasyaratan.
طيب السؤال الأخير يعني ماذا ستعمل وماذا ماذا تشعر وماذا ستعمل إذا ظهر بعبع أمامك فجأة. أخف إذا Ash'uru bil khauf, misalnya saya أس merasa أس takut. أس أشعر بالخوف جدا. Naam jiddan. Wa madza و sata'mal? و lari itu lari apa lari itu? Lari pergi. Pergi meninggalkan itu ghadara yughadiru. Kalau berlari jaro yajri boleh. Oh jarok ya jadi ya. Nah, Uridu ayu jarok. Saya mau lari itu. aywa. Musri'an boleh. Musri'an cepat. Larian cepat ya. Aywa. Misalnya adhabu ilal madrasah musri'an. Saya pergi ke sekolah dengan cepat, cepat-cepat, secara cepat. Nah, nah. Oke, tayyib. Syukran jazilan ala husni ijabatik. Masya Allah. Oke, Jazakallah khairan, Ustaz. awan. Arju minkum an tahfad al-mufradat Insya Allah. al-jadidah. Insya Allah. Insya Allah. Aywa. Syafakallah. Amin. 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 Yep, والآن أخي Yusuf Hidayat. أنت معي؟ أخي يوسف. ألو. طيب. نعم. غير مسموع, tidak terdengar. Suaranya hilang. خلاص 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 خلاص. ألو. Halo, halo, tes, ألو. tes, tes. نعم. خلاص. واضح جدا. السلام عليكم يا يوسف. Suaranya hilang dari tadi. Waalaikumsalam. كيف حالك؟ Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa haluka antum ya Ustaz? الحمد لله أنا بخير والعافية. هل ينزل المطر؟ Apakah hujan turun? Naam fi Banjarmasin matarun syadidun. Oh, tayyib. Ghazir, hujan lebat. Tayyib. على الفقرة ماذا تشعر وماذا ستعمل إذا خانتك حبيبتك. Asbiru, Mm-mm. mungkin Awalan asbiru. mada tash'ur. Pertama, apa yang kamu eh, rasakan dulu? oh, yumkinu ash'uru ghairah Bil ghirah. bil ghairah. Naam. Tayyib. Mada sata'mal? Wa yumkinu eh, asbiru Mm-mm. wa uhawilu Mm-mm. uhawilu melupakan apa Ustaz? Melupakan. Melupakan. Melupakan sa nasyayan sa. Oh, wa wa uhawilu unsiyaha. Aywa. Wa mada. Oh itu tadi ketika mau melupakannya. Wa mada mada tash'ur wa mada sata'mal idza ghadabaka mudarrisuka. Yumkinu Hmm? ana eh, Mada tash'uru awalan. Jadi kosakata yang kemarin asyuru. terkait asuru 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 itu dipakai yang ini loh. Yang inilah yang asuru Oh asuru nggih itu nggih. ya. Nggih. Mada Hmm, tash'ur. asyuru yumkinu asyuru Hmm? apa ya?
kasril kolbi yumkin. Mm-mm. Famada sata'mal? Wa 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 apa? Berarti apa Ustaz? Dan saya melakukan itu apa? Wa Da- ata'malu kan? Wa a'malu? Oh iya, wa a'malu eh, af af afwan afun ya Ustaz. Oh, meminta maaf. Iya, meminta maaf. Wa atlubul afwa. Wa atlubul afwa, wa atlubul afwa. Oke, ya. Mada tash'ur? Famada sata'mal idza amaraka waliduka bi syai'in khatir? Eh, 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 Ash'uru? Ash'uru Mm-mm. Ash'uru yumkinu fakhur. Oh, tayyib. Fakhur. Ayo, labas, labas. Mal Bil mana fakhur. fakhur? Bangga Ustaz, Oke, bangga. bangga diperintah orang tuanya untuk sesuatu yang berbahaya. Oke, Ya, labas. 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 Al-muhib at-tadbik. Yang penting ngomong. Mama ada seta'mal. Wa ana la amalu. La amalu syai'an, tidak ngapa-ngapain. La amalu syai'an. Oke, tayyib. Mada tash'ur wa mada ta'mal idza kunta maridan tulal waqt? Hmm, Satash'uru yumkinu satash'uru eh Sa'as'uru. sya'ash'uru. Wan. Sya'ash'uru apa ya? Kolik bil Mm-mm. kolik bil Oh, kolak bil bil kolak. bil kolaki. Wa mada seta'mal? Ma ziaratuhu. Anta tazuru man? Kamu mengunjungi siapa? Eh, itu Zat, yang sakit tadi kan sakit Yang konconya sakit kan temannya. antum yang sakit. Oh, Aywa, oh iya Zat. tidak Berarti kunta eh maridan. oh iya. Mm-mm. Berarti Saya akan pergi ke yang apotek misalnya. sa Saat habu, saadhabu ila Soidalia. apotik Nah, Soidalia. Saidaliyah. Mm-mm. Saadhabu ila Saidaliyah. Dan saya akan membeli obat. Wa Wa ashtari, ishtaraitu wa wa ashtari ashtari ad-dawa. ad-dawa. Wa Coba ashtari diulangi. ad-dawa. Saya akan pergi ke apotek dan saya akan membeli obat. Saadhabu ila apa tadi Zat? Soidalia. Saudaliyah wa Soidalia. Nah, saudaliyah. mm-mm. wa Wa, ashuru wa ashuru ila mm-mm. wa ashuru Wa ashtari. dawa wa ashtari dawa. Oke, tayyib. Mada tash'ur wa mada sata'mal idza ihtaqaraka man hawlak? Hmm, Sa'ashuru hmm, Sa'ashuru Mm-mm. hmm, farha farhati ya mungkin. Nah, ada yang menghina. Nah, Oke, merasa bahagia. Semua mada sata'mal? ana afuhu. Hmm, saya akan memaafkannya. Nah, Oke. Mada sata'mal? dapat pahala saja. Mada? Dapat pahala kan? Aywa, walakal ajroh. Naam, walakal ajroh. Bagimu pahala. Tayyib. Mada tash'ur wa mada sata'mal idza kana sahibuka maridun faja'atan? Nah, afwan Zat, anala stami. Oh. Mada
tash'uru wa madza sata'mal idza kana sahibuka maridan faja'atan. Hmm. Sa'asuru sodem Bisadamah, sodematan. na'am, Bisa bisadamah, wa 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 ziaratuhu wa azuruhu. wa azuruhu. Nah, tayyib. Mada tash'ur wa mada sata'mal idza dhahara bu'bu' amamaka faja'atan? Ah, yumkinu ah yumkinu sa'asuru sodemah Mm-mm, wa a'malu mm-mm. tolabaka istibak. Aywa. Tayyib, syukran jazilan ala husni ijabatik. Um, maaf setelah agak-agak apa ngeblank nge-lag nggak jelas nih. Labas, labas. Limadha ngeblank li'annaka la tasta'id karena belum mempersiapkan. Sudah ini Sat. Cuma Oh, lagi sudah. kecapean hari ini. Oh ya, tayyib. Tayyib, afwan. Oke, tayyib al-an akhi Rizkan. ايوه أستاذ، ايوه. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Aina kunta bil ams? عايز Aina kunta bil ams? آه انا الامس كنت في التاجر أستاذ. في الدكان Itu kan. لانني كل اليوم Mm-mm. لدي تجاره. انا Hmm. التاجر. Oh, na'am. Mada tabi? آه كثيرا أستاذ. من Kasir. مشروب ومأكول. Oh, masyrubat wal يا ma'kulat. مشروبات ومأكولات و... Na'am. وشعرية Na'am. Aywa. والآخر. Aywa. Asy'ari al-hirrif. مم. Mie pedas. إندو. الحر وحرة. Hirrif. Al-ma'na hirrif yani pedas. bukan harrah ya Ustaz. Ayo al-har panas. Ah. Na'am. Tayyib. Alal fikrah, mada tash'ur wa mada sata'mal idza khanatka habibatuk? Oh, أشعر بالصداع Nah, وغضبان. ayo ghadban. Suma mada sata'mal? أولا سأعمل آه، ل ل tenang Pak Ustaz? Tenang. Tenang. Tenang yakni Tenang. eh itma'anna yatma'innu. Saat ma'innu Ah, qalbi. ah. saat minu qalbi Itma'anna awalan. yatma'innu. Ya, Saat yatma'innu Ustaz. ayo saat ma'innu qalbi. Saat ma'innu qalbi awalan wa Naam. ba'daha sa'uhawilu an atlubul habibatal jadidah Mm-mm. wassalihah insyaallah. Insyaallah. Tayyib. Hal hada munasib bil waqi', apakah sesuai dengan realita? Al waqi' yani realita. الآن إن شاء الله زوجتي الصالحة والآمنة. Aywa. Alhamdulillah. الحمد لله. Alhamdulillah. Mada tash'ur wa mada sata'mal idza ghadabaka mudarrisuka? أشعر بتحير أستاذ. Wa mada أو sata'mal? بالحياء. Naam. أشعر أولا بالحياء. Mm-mm. سأعمل الأسكت أن أسكت. Oh, nah, Sakata, saaskut gitu sakata. aja. Saaskut gitu aja. Saskut. Saskut. Khalas. خلاص Ustaz.
Wala Ya tas'al. namanya juga malu. Ay, Dimarahi malu Ustaz. aywa. Diamnya Tayyib. Naam. Mada tash'ur wa mada sata'mal idza amaraka waliduka bi syai'in khatir. eh hmm, syai'un khatir bi syai'in khatir. Ma Mm-mm. mana syai'un khatir Ustaz? Sesuatu yang berbahaya. Ash'uru sa'ash'uru bil qalaq. Bil Mm-mm. qalaq Mm-mm. Wa mada sata'mal? sa'mal Mm-mm. sa'ubayyinu ubayyinuha Mm-mm. annaha berbahaya betul. Khatir. Annaha annaha khatirah li libni Oh, libnai. tayyib. Fil haqiqah mal ma'na amaraka waliduka bi syai'in khatir. Arafta al makna? Minta sesuatu yang berbahaya atau yang Amaraka memberitakanmu siapa waliduka ayahmu bi syai'in khatirin dengan suatu yang berbahaya. berbahaya. Nah, Nah, mada tasyur jika ayahmu memintamu untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. ragu-ragu Ustaz. Qalaq. Ash'uru bil Aywa. qalaq. Wa mada sata'mal? Eh, Kalau ragu-ragu, Saubayyinuhu. lebih Eh, tepatnya bisyakhi. Bisyaki ya Ustaz. Bukan Nah, qalaq ya. kolak lebih ke Ah, gelisah, gundah gulana. ah. Kayak dalam kaidah Mungkin fikih itu al mungkin itu loh yakinu la perasaan. yuzalu bisyak. Ah, tapi memang lebih tepatnya kayak gelisah galau gitu. Ini gimana orang tua ini enggak betul kayak ini. Iya. Tayyib. Wa anta la ujarrib an asraha mencoba untuk Eh, menjelaskan awalan nah. An ashraha wa ubayyan wa lahu ubayyina wa ubayyina lahu annahu annahu uh, khatir. khatir annahu khatir Nah, khatiran li hayati. oke. Tayyib. Mada tash'ur wa mada sata'mal idza talabaka sahibuka al-ishtibak? Al istibaq Berkelahi. ta ashuru apa ya kalau misalkan kau minta kelahi Bil ghadab heran misalnya. apa ya saya kayak kayak heran apa heran ya heran heran Heran. apa Zat? Iya. Heran. Heran. Wait. Kalau ta'ajjaba ya ta'ajjabu kagum. Kagum sama heran beda ya? Oh iya sama ya. Tapi jangan bahasa Arabnya hayron itu heran juga ya Pak Sasa? Mada aina. Ashuru dalam beberapa percakapan ada kadang-kadang orang Arab bilang hayron itu jangan-jangan itu herannya gitu. Oh, la adriana. Aina hayron. La adri. Sama ternyata abahasu anil mu'jam saya barusan lihat di kamus itu sama. Ta'ajjaba. Heran sama. Ah, Ta'ajjaba heran ah, kagum sama. Ta'ajjaba ya ta'ajjabu. hmm. Ta'ajjuban berarti asyuru bi ta'ajjub. Ashuru bi ta'ajjubi Mm-mm. wa sa'mal Mm-mm. Atau sa'mal sa'aqulu ilaihi atau gimana? atau sa'qulu ilaihi anna Mm-mm. dzalika Syai'un. syai'un haramun. Aywa, tayyib. Mada tas'uru wa mada sata'mal idza kunta maridan tulal waqt? Awalan ash'uru sidaq ya Ustaz. Nah,
ash'uru bil huzni, Mm-mm. ash'uru bis sida' wa Mm-mm. sa sa'ad'u ila Allah Mm-mm. kullal waqti Mm-mm. an uh, an syafa yashfi an Ayashfi. yusha an Ayashfi. yashfini Aywa. an yashfini Mm-mm. bi shifa la yughadiru saqaman abadan. Aywa. Tayyib. Bishifa'in la yughadiru saqaman. Tayyib. Mada tash'ur wa mada sata'mal idha ihtaqaraka man hawlak. Eh taqaraka man haulak. Nah, Itu maknanya apa, Ustaz? menghina. Ada orang di sekitarmu itu menghinamu. Taqara itu menghina ya, Ustaz? Nah, kalau ihtaroko terbakar. Hmm, itu dia ambil dari sono ya. Nah, Ihtaqara ash'uru mm-mm. bil bil ghadab. Wa mada sata'mal? Uh, sa saaskut Nah, tayyib. saaskut Li'anna sukut salamah. liana sukut salama idza ihtaraqni Mm-mm. fiddin sa atrub. Aywa. Tayyib. Mada tas'uru mada sata'mal idha ihtaraka asdiqa'uka kara'isil fasal. Mada sata'mal? Mada satas'ur? uh, itu yang hari Qarais itu apa mana itu? Qais. Kara'isil fasal. Ketua kelas. Oh, Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan jika teman-temanmu memilihmu untuk menjadi ketua kelas? Awalan, tunggu Ustaz, nah bingung. ana mutahyir. Eh, apa ya yang kita rasakan ketika orang milih kita jadi ketua kelasnya? Aywa. Eh, Sa'akunu bil Ash'uru amanah misalnya. Al-an ash'uru syukran Nah, bisyukri naam. bisyukri thumma ba'daha saqulu lahum Mm-mm. sa sa'amal Mm-mm. sa'amal bukan sa'amal ya sa'amal ya saya Naam, saya akan mengerjakan. sa'amal jayidan fi Mm-mm. fi hadhihi fi fi hadhihi ra'si fi hadhihi kepemimpinan apa Ustaz? Aywa. Kalau Kepem kepemimpinan fi hadil khalifah. oh fi hadhil khalifah ya. Aywa. Labas. Hmm. Mada tas'ur wa mada satamal idza abbaratka sahibatuka al-hub au abbaratka Wah, zaujatuka al-hub marratan saniyah. ini berat ini. Limada Al-an tadhak? eh, Limada tadhak? apa? Limada Karena tadhak? belum pernah Ustaz. Oh, masa bakta. Belum pernah. Belum pernah. Masa bakat Itu zaujatuk? eh, ana awalan Mm-mm. alladhi Ab, alladhi abba yaqul uabbiru. abdi bil hubb. Uh-uh. Wahia la Jadi tu'abbiru hubbaha. jadi ini kasus langka nih Ustaz ya. Oh. Tapi Ida asif jiddan itu. ida ladayya al wajhu jamilan jiddan Mm-mm. tash'uru bil fakhur. Ayo. Berbangga diri ya, berbahagia tadi. Bil fakhur. Ayo bangga. Thumma ba'dahu sa 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 Ba'da dalik aja. eh, Babak apa istilahnya? dalik gitu loh.
wa ba'da dzalik Naam. qalibtuha. Sakolik tuha. Eh, menerima apa Ustaz? Sakobil La tuha. Menerima. qabiltuha. Ayo. Nikahaha wa tazwijaha. Sa'aqbiluha. Sa'aqbiluha. Ayo. Sa'aqbiluha. Naam, tayyib. Wa kaifa wa madha sata'mal idza la tastati an ta'mal al-wadifah min al-mudarris? Madha sata'mal? Kaifa al-ijabah? Hmm. Wazifah ini apa Ustaz? Buat kebersihan ya Tugas. Ustaz ya? Laisa. Oh, Kalau tugas. naam. Mas tamal la tastati ya Ustaz ya. Jadi Naam. enggak mampu. Tidak mampu, tidak bisa mengerjakan tugas dari guru. Madha sata'mal? Uh, Awalan Mm-mm. ash'uru bil huzni Mm-mm. wa ba'da dhalik Mm-mm. saqulu lil mudarris Mm-mm. sa'amal Mm-mm. tilka al wazifah Naam. insyaallah mubasyarah. Aywa, tayyib. Ahsan. Madha tas'uru wa madha sata'mal idza dhahara bu'bu' amamaka faja'atan? Bu'bu' arafta? Idza Bu'bu'. yang mana Ustaz? Yang Al-akhir, al-akhir. zahara Bu'bu' amamaka. Ini bu'bu' hada yusamma bi bu'bu'. Bu'bu' bubuk ngesot, bubuk pocong, bubuk tuyul, oh bubuk genderuwo. bu hantu Ustaz. Aywa. Idza zahara bu'bu' amami Amami, nam. awalan ash'uru uh, bila khauf. Asy'uru bila bila khauf. bila khauf Mm-mm. wa ba'da dhalik sa'aqra'ul Qur'an Mm-mm. aw suratil kursi Mm-mm. wa suratil mu'adzatain. Oke. Wa min ayatil Qur'an wa masabbahna wa mastaghfarna. wa ajri ilaiha. Oke. Minha, minhu. Beralih kepadanya. Oh lah. Adri ilaiha. Oke. Sa'atrubu hadha. Oke. Wa anta satatru bil kursi. Naam Ustaz. Aywa. Tayyib, syukran jazilan ala husni ijabatik ya Rikhan. Naam Ustaz. Ayo. Al-akhar man alladhi yurid ayu jarriba. Kalau nggak ada, saya akhtaruka. Saya akan memilih. Hmm. Oke, Uhti Nafisa, anti mai? Halo Ustaz. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana Hal, bil khair. hal sabakti an tatahaddas mai? Apakah pernah berdialog bersama saya? Eh, pernah Ustaz. Pernah. Nah, Ustaz. Tayyib, lakin nadiran, jarang, jiddan sekali. Nah, Ustaz. Ayo, labas. Ala fikra, mada tash'urin wa mada sata'malina idha khanaki habibak. Asy'uru Mm-mm. Asyuru. asy'uru bahagia Ustaz. Asyuru bil farha. Asy'uru bil farhah. Wa mada sata'malin, dan apa yang akan kamu lakukan? Hmm. Dikhianati kekasih kok malah farha. Oh dia nanti Mm-mm. khonat
Oh, maaf Ustaz. Apa Ustaz? أيوة. Asyuru. بالغضب، بالحزن، Hmm. بالقلق. Asyuru bil husni wa bil ghadab. وماذا ستعملين؟ Sa'amalu em, marah-marah gitu, Ustaz. أيوة. Eh, بالغضب. oh, bil ghadab, aduh. Marah, bil ghadab marah. Kalau marah-marah, Wa- Ustaz. Ya, seaghdabu, saya akan marah. Oh, Kasiron. Sa'agdabu kasiran. Mm-mm. Atau seaghdabu miroron, saya akan marah berkali-kali. Ya, Ustaz. Tayyib. Mada sata'malin? Wa mada tas'urin? Idza ghadabaka mudarrisuka. Idza ghadabaki mudarrisuki. Em, Asyuru bihusni Mm-mm. wa uridu an wa uridu an hmm, apa ya? Wa uridu an atlubu atlubu Karir? Wairu wa masmu? uridu Lagi? minta Tidak maaf terdengar tadi? Ana atlubal atlubal afwa. afwa. Mm-mm. Uridu an atlubal afwa. Naam, sahih. Mada sata'malina idza amaraki waliduki bi syai'in khatir? Iya. Apa nusa gue rumah Ustaz? Mada tas'urina wa mada sata'malina idza amaraki waliduki bi syai'in khatir? Hmm, syi'atul Suatu yang berbahaya. Jika ayah memerintahkanmu melakukan sesuatu yang berbahaya. Islam. Asyuru Bil khauf, saya merasa takut. aw- Naam, awalan asyuru bis sodamah summa Mm-mm. ana khauf Cuma, summa akhafu mm-mm. Wa mada sata'malin? wa uridu wa uridu wa uridu an hmm, membantah gitu Ustaz. Membantah. Nah, Membantah. Wa uridu an ukhalifa wa amarahu. uridu an ukhalifa amarahu. Nah, tayyib. Li'annahu khatirun. Karena suatunya berbahaya. Tayyib. Mada tas'urin wa mada sata'malina idha kunti maridatan tulal waqt? Iza kuntu maridatan tural waqt Mm-mm. asyuru bil asyuru hmm, Bisabari, saya akan merasa sabar misalnya. ana asyuru bisabri wa Mm-mm. uridu an wa uridu an azhaba Mm-mm. ila tabib. Mm-mm. Khalas? Nah, kalau susah. Mada tas'urina wa mada sata'malina idha kana sahibuka maridun fajatan. Jika temanmu ada yang sakit secara tiba-tiba. Hmm. Iza sahibati marida fajatan Mm- asyuru bi awalan azhuru bi husni summa Mm-mm. uridu an an zia zia ziarot ziarotuhu ziarotuha Oke. Wa uridu an azuraha. an azuroha. Atau boleh wa uridu ziyarataha.
Ziaratan. Mm-mm. Kalau sedikit saya sampaikan misalnya, sebenarnya misalnya dua kata kerja itu nggak harus fi'il sama fi'il, boleh pakai masdar. Misalnya, saya ingin pergi, uridu ad-dhihab. Saya ingin makan, uridu al-akla. Boleh. Nggak harus uridu an akula. Misalnya, saya ingin melihat langit misalnya. Uridu nadras sama. Nggak harus uridu an angdura as-sama. Misalnya lagi, saya ingin minum air. Uridu syurbal ma. Nggak harus uridu an asyrubal ma. Jadi, fi'il kemudian masdar. Cuman emang kebiasaannya kalau ilmu tadi ilmu tadiin ya biasanya pakai fi'il sama fi'il. Hmm. Halo? Nah, Ustaz. Aywa, tayyib. Eh, Mungkin khalas intaha. Mungkin saya akan sedikit jelaskan terkait itu ya yang penggunaan masdar ya. Hal Nah, indakum aswal. Jadi misalnya gini teman-teman. Misalnya kan saya ingin pergi, itu boleh fi'il madi, fi'il mudhari plus an plus fi'il mudhari ya kan? Uridu an adhaba, uridu an aktuba, uridu an akhruja. Itu opsi pertama, membahasarapkan dua kata kerja. Tapi misalnya kalau mau hack lagi bahasanya, jadi kan emang bahasa itu ada yang pemula, ada yang mutawasid, ada yang sudah mahir gitu. Termasuk yang mahir ya misalnya karya ilmiah itu. Karya ilmiah, kitab-kitab itu sudah jarang menggunakan fi'il plus an plus fi'il, biasanya pakai masdar langsung. Jadi misalnya saya ingin pergi uridu ad-dhihab, saya ingin mengunjunginya uridu ziyarataha atau saya ingin pergi ke Makkah uridu atau saya ingin mengunjungi Makkah uridu ziyaratal Makkah. Misalnya lagi, saya ingin menulis uridu al-kitabah. Uridu kitabatal Quran. Saya ingin menulis Al-Quran. Uridu qiraat Al-Quran. Saya ingin membaca Al-Quran. Jadi nggak harus uridu an aqro'a Al-Quran. Boleh ya? Boleh. Boleh maksudnya. Jadi dua opsi ya. Uridu an aqro'a Al-Quran atau uridu qira'at Al-Quran. Gitu. Yang pertama itu pakai fi'il mudhari, yang kedua pakai masdar. Qara'a yaqra'u qira'atan. Hal intakum as-su'al? Ada yang pernah tanyakan? Mafi? Terkait bagaimana menerjemah dua kata kerja? Hal Ustaz intakum ini as-su'al? Ustaz. Naam? Ustaz, seandainya kalau misalnya dua kata kerja tapi beda domir itu Ustaz, tetap pakai an juga ya Ustaz? Misalnya, Misalnya dia dia mau saya pergi gitu. Jadi yuridu an azhabu gitu ya. An dia azhabah. dia mau saya pergi. Ya. Dia mau Iya. saya pergi. Ya, yuridu boleh. An Yuridu adhihab. oh jadi ya. Aywa. Atau yuridu an adhabani. Yuridu an adhaba misalnya. Dia ingin saya pergi, ya kan? Domirnya Nah, menyesuaikan. oke, Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Misalnya, turidu an adhaba ilal madrasah. Dia ingin saya pergi ke sekolah. Dia ingin saya mengunjungi ke rumah. Anda hanya mendengarkan saja Ustaz. Jazakallah. Oke, labas. Labas. Walakal ajroh. Tayyib khalas alintakum as-su'al al-ukhra al-akhar afwan.
Mafi? Nggak ada? Maaf ya Ustaz. Oke, kalau nggak ada, sanah tatib. Ukhti Mimin, mungkin. Terkait al-qawaid. Oh, godan, insyaallah. Godan, sadar terusul qawaid. Maaf ya Ustaz. Oke, tayyib. Yumkin hada ma yumkinuni an uqaddimahu lakum wa inni la astamikum wal udra ala zallati lisani wa asarati kalami. Syukran jazilan ala husni istiratikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Amin. Wa iyyakum jazakumullah. الآن يوجد كلمة الآخر كلمة الأخرى يا أستاذ. Aywa. Tujad kalimatul ukhra. Mada ayul Ustaz. kalimat. جديدة Ustaz. Jadidah indakum. Seperti yang tadi uriduan bisa diganti dengan Masdar. masdar. Nah, Ustaz. Oke. Uridu an usalli lagi uridu Salat. apa? Uridu salat Salat. al-maghrib. Aywa. Nah, Uridu Ustaz. salat al-maghrib. Nanti yang kedua jadi maf'ul bih. Masdarnya. Berjasa. Nah, Ustaz. Mansub. Tayyib. Ila liqa.